Okay, I'm an IBMer. My name is Pandu Sastrowardoyo. I'll be your moderator for today. And you know, IBMers have a way with words. We have some ways to actually say something. Cognitive is basically artificial intelligence, but an artificial intelligence that is based on the human brain. Now, our question is, with the artificial intelligence that is actually coming into our offices, that is coming not just to self-driving cars, not just to self-driving trucks. The question is, will it take our jobs? Will it take our work? Or will it actually add value to the conversation, add value to what we actually create? Most of us here are professionals. Most of us here actually work in an office. Go ahead, fill up. Depan masih kosong. Okay. We've seen all the technologies today. We've seen Internet of Things, IoT. We've seen a dress that can light up, can open, can close. We've seen a car that can be controlled by the human mind. Right there. Well, it's a toy car, but still, it's a car. We've seen self-driving cars and discussions about self-driving cars. We've seen a virtual model of an actual car that you can actually take pictures with. And we actually see all of these as technologies. But we can also see it as potential. Potential to help us at work. This is fun, of course, but it's not just fun. This is a potential for all of us to actually utilize. Okay, so here's the thing. Today, we want to talk about how humanity can change the way it works. And we from IBM, we have someone here who is the Director of Global Business Partnerships, the Director of PT IBM Indonesia's Global Business Partnerships. His name is Novan Adian. He's actually right here. Saya coba membawakan apa sih sebenarnya cognitive computing itu, atau yang kita sebut dengan persepsi kita yang common adalah namanya artificial intelligence gitu ya. Artificial intelligence kita itu ada di mana-mana sebenarnya sekarang ya gitu ya, tapi degree-nya berbeda. For example, kalau Anda melihat pengertian dari cognitive computing adalah simulation, human thoughts, processes in computerized model. Cognitive computing involves self-learning systems yang bisa mengetahui patterns, logic, dan human interaction. Kalau kita melihat dulu, kita tahu bahwa komputer itu semuanya serba programmable. Semuanya serba diprogram berdasarkan mathematical structures, gitu ya. Kalau nanti ada inputan ini, outputnya ini, probability-nya ini, keluarnya A, B, C, D, F, G. That's common gitu, semua orang menggunakan gitu. Kita juga sehari-hari sudah menggunakan, even di handphone kita pun juga menggunakan. Sehingga kadang-kadang kita pengen melihat, sekarang pengaplikasiannya gimana gitu ya. Artificial intelligence itu sudah sampai mana. Kita akan coba membawakannya dari sisi perspektifnya IBM, tetapi juga kita coba menjelaskannya bagaimana itu pengimplementasiannya di kehidupan yang sehari-hari. Kalau Anda lihat, di situ ada vending machine-nya kopi. Yang di sebelah kanan itu ada foto tuh. Banyak yang mondar-mandir tapi kok nggak ada orangnya gitu. That's automated carrier buat untuk peti kemas gitu ya. Kemudian ada mobil yang nggak ada supirnya gitu. Ini saya udah pernah lihat waktu saya ke US gitu ya. Jadi ada di satu Universal Studio di Orlando pada waktu itu, ada mobil yang sebenarnya sudah bisa berjalan sendiri sesuai yang diprogramkan ke mobil itu. Jadi for example dari satu point amusement park to another point amusement park. That's programmable thing gitu ya. Jadi kalau dia akan melalui suatu jalan, ketemu orang di depan, dia berhenti dulu, kalau orangnya sudah clear dia maju lagi, ada halangan dia belok kiri dan sebagainya. That's programmable. Kalau kita lihat di satu factory gitu ya, Anda melihat mobil jalan kerangkanya nanti dipasangin kaca dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita sudah melihat yang sedikit lebih advance lagi adalah Asimo, satu robot yang sekarang sudah bisa diberikan perintah, kemudian dia melakukan apa perintah tersebut. Tapi apakah ini disebut artificial intelligence atau persepsinya IBM disebut dengan kognitif? Yes, in certain level. Why? Saya akan tunjukkan satu video, apa bedanya sih antara yang diprogram sama yang kognitif atau yang namanya artificial intelligence. Gitu ya. Kalau di program itu
kebanyakan follow instructions gitu ya. Ada numbernya, ada logiknya, ada matematika regressionnya, ada patternnya dan sebagainya ya. Kalau kognitif dia akan learning dia. Jadi dia berdasarkan input yang sifatnya berasal dari kondisi yang ada, dia bisa membuat yang namanya decision based condition sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Untuk lebih mengerti, kita lihat videonya aja ya. Ini lebih simpel nih. Bisa tolong dikerasin Mas suaranya untuk videonya. Eli, grab it. Eli, grab it. I'm confused. Which of the four things do you mean? Yes, Eli, what color is the object on the left? It's blue. Eli, grab it. Dia sudah bisa diberikan perintah dengan kondisi base yang ada. Dan dia akan belajar. Eli, grab that object. Dia juga bisa melihat atau menuruti perintah dari sisi kita yang sifatnya visual. Eli, grab the white thing. Do you mean this one? No, the other one. Okay, this is another stage of artificial intelligence. Nanti dia akan Eli, grab the green thing. Sorry, that's too big for me. dan dia juga sifatnya adalah learning. Eli, Gitu ya. what is the object on the left? I don't know. Eli, that object is aspirin. Okay. This is aspirin. Kita bisa mengajari dia dengan pattern yang kita mau. Eli, this object is Advil. Okay. That is Advil. Eli, how many Advil do you see? I see two. Eli, give me the Tylenol. Here you go. Thanks. Eli, where is the aspirin? Here. Dia tidak memberikan perintah untuk mengambil, tapi hanya di mana gitu ya. Dia juga tahu, dia tidak mengambil, tapi dia hanya menunjukkan di mana. The next Eli, level this of object is aspirin. Okay. That is aspirin. Eli, the object on the right is called Tums. Okay. This is Tums. Eli, give me some aspirin. But that will hurt your stomach. agak kurang ajar nih sekarang ya. Eli, give me some Tylenol instead. Here you go. Thanks. Eli, give me some Rolaids. I don't know what one leaves looks like. Do you want another antacid, Tums? Dia sudah bisa menunjukkan alternatifnya Eli, meskipun just give me dua-duanya some purpose-nya Tylenol. sama. You just had Tylenol. Eli, poke the thing in the middle. I don't know how to poke something. Eli, point at it. Eli, extend your hand. Eli, retract your hand. Jadi kita bisa mengajarkan Eli, that is how you suatu poke gerakan something. berdasarkan Okay. verbal Now I know statement. how to poke something. Eli, poke the red object. Eli, poke the object on the left. Eli, poke the Tylenol.
Baik, jadi kita bisa melihat apa bedanya yang sifatnya programatik yang kita alami saat sekarang ini dengan artificial intelligence. Kalau Anda lihat, ini grafiknya kurang bagus ya, kebetulan mohon maaf. Yang paling kanan tuh, exponential growth of computing gitu ya. Pada saat 2023 nanti, mungkin sekitar 7-8 tahun lagi, kita tuh baru mau mengimitate satu human brain kita, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya far away masih menuju ke sana. Apa yang mungkin terjadi di artificial intelligence yang mungkin kita embed di mobil, kemudian for example di handphone kita gitu ya, itu sebenarnya sudah ada, tapi dengan degree dan level yang berbeda. Kalau di mobil dia akan selalu programatik, kalau dia lihat halangan, dia punya probability 10, bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa berhenti, atau melambatkan kecepatan. Tetapi kalau artificial intelligence sifatnya adalah selain tersebut, dia bisa melihat kondisi yang ada, apakah dia harus melambat, kemudian harus mengelakson karena depannya itu terlalu lambat. Tapi kalau depannya itu ternyata nenek-nenek lagi nyetir, apakah dia menghalus klakson apa tidak, dia juga bisa mengambil decision pada saat itu. That's menurut saya another level artificial intelligence. Kenapa sih sampai kita sebagai IBM ya, mohon maaf, sangat serius sekali di sini. Karena kita tahu bahwa data yang tercipta oleh aktivitas kita sehari-hari, baik dari sekedar kita menyetir mobil, melakukan aktivitas sosial media intelligence yang dilakukan kita di handphone, kemudian di aktivitas yang lain pada saat kita browsing, is triliunan or billion of data. Sehingga kita pikir bahwa a lot of untapped data yang kita bisa pergunakan untuk kita pergunakan sebagai satu analisa pada saat kita melakukan sesuatu. Sayangnya yang terjadi adalah 20% hanya yang kita tahu, karena kadang-kadang itu berasal dari structure data yang kita lakukan sehari-hari. Contoh data perusahaan, data penjualan, kemudian pada saat kita melakukan satu transaksi di internet banking dan sebagainya. Tapi 80% data itu very unstructured. Kita nggak bisa tap karena ada di luar sana. Di luar sana itu ada di dunia internet yang sebenarnya data itu kalau kita ambil akan ada gunanya untuk kita melakukan suatu analisa dan membuat decision making terhadap data tersebut. Ini hanya gambaran so big datanya ya, gitu ya. Nah, sekarang saya tidak mau kasih chart yang sangat boring seperti ini, tapi yang penting adalah we need another paradigm of computing yang bisa tap seluruh data tersebut dan mengambil decision secara cepat. Data yang sebesar itu apa kita sendiri sebagai manusia bisa mengolah itu? Saya ragu-ragu. Tadi saya kan menunjukkan chart posisi kita di mana sebagai artificial intelligence teknologinya. Masih far away. Bayangkan kalau nanti komputer sudah bisa imitate satu kepala manusia, otak manusia, kemudian bisa secara collectively dia juga bergabung bersama-sama, kemudian mengambil data dan mengambil decision secara bersama-sama. Teknologi IBM kita bangun menuju ke sana. Saya putar satu video yang membuat Anda mengerti bagaimana artificial intelligence itu akan berkembang dan akan berguna nanti untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya IBM mengembangkan satu artificial intelligence namanya Watson, yang salah satu kegunaannya adalah bisa mendeteksi the best cancer treatment yang kita akan lakukan. Kenapa harus ada mereka ya gitu? Kan dokter spesialis ada. Anda bayangkan dokter spesialis kanker di dunia ini ada berapa? Dibanding dengan jumlah penduduk. Even kita bandingin aja di Indonesia. Spesialis kanker ada berapa? Mungkin 500, 400, 300, even less. Tetapi jumlah penduduk Indonesia berapa? 220 juta. Bagaimana bisa menangani satu pasien kanker dengan secara cepat dan secara akurat gitu ya. Karena apa? Ternyata saya pernah, mohon maaf kebetulan ibu saya, itu kena kanker juga. Pada saat dia melakukan diagnosa sampai melakukan verdiknya, harus treatmentnya seperti apa? It takes buat 2-3 minggu. Jadi bayangkan kalau pasiennya ngantri harus melakukan hal yang sama gitu. Bagaimana banyak orang yang mungkin, ya mohon maaf dengan kondisi yang mungkin kewenangan yang berbeda dengan tidak tertangani. Baik, kita lihat IBM Watson. IBM's Watson is at the forefront of a new era of computing, cognitive computing. It's a radically new kind of computing, very different from the programmable systems that preceded it, as different as those systems were from the tabulating machines of a century ago. Conventional computing solutions, based on mathematical principles that emanate from the 1940s, are programmed based on rules and logic intended to derive mathematically precise answers.
often following a rigid decision tree approach. But with today's wealth of big data and the need for more complex, evidence-based decisions, such a rigid approach often breaks or fails to keep up with available information. Cognitive computing enables people to create a profoundly new kind of value, finding answers and insights locked away in volumes of data. Whether we consider a doctor diagnosing a patient, a wealth manager advising a client on their retirement portfolio, or even a chef creating a new recipe, they need new approaches to put into context the volume of information they deal with on a daily basis in order to derive value from it. This process serves to enhance human expertise. Watson and its cognitive capabilities mirror some of the key cognitive elements of human expertise. Systems that reason about problems like a human does, scale. So how does Watson do it? Unlike conventional approaches to computing, which can only handle neatly organized structured data, such as what is stored in a database, Watson can understand unstructured data, which is 80% of data today, all of the information that is produced primarily by humans for other humans to consume. This includes everything from literature, articles, research reports, to blogs, posts, and tweets. While structured data is governed by well-defined fields that contain well-specified information, Watson relies on natural language, which is governed by rules of grammar, context, and culture. It's implicit, ambiguous, complex, and a challenge to process. When Watson goes to work in a particular field, it learns the language, the jargon, and the mode of thought of that domain. Take the term cancer, for instance. There are many different types of cancer, and each type has different symptoms and treatments. However, those symptoms can also be associated with diseases other than cancer. Treatments can have side effects and affect people differently depending on many factors. Watson evaluates standard of care practices and thousands of pages of literature that capture the best science in the field. And from all of that, Watson identifies the therapies that offer the best choices for the doctor to consider in their treatment of the patient. With the guidance of human experts, Watson collects the knowledge required to have literacy in a particular domain, what's called a corpus of knowledge. Collecting a corpus starts with loading the relevant body of literature into Watson. Building the corpus also requires some human intervention to cull through the information and discard anything that is out of date, poorly regarded, or immaterial to the problem domain. We refer to this as curating the content. Next, the data is pre-processed by Watson, building indices and other metadata that make working with that content more efficient. This is known as ingestion. At this time, Watson may also create a knowledge graph to assist in answering more precise questions. Now that Watson has ingested the corpus, it needs to be trained by a human expert to learn how to interpret the information. To learn the best possible responses and acquire the ability to find patterns, Watson partners with experts who train it in using an approach called machine learning. An expert will upload training data into Watson in the form of question-answer pairs that serve as ground truth. This doesn't give Watson explicit answers for every question it will receive, but rather teaches it the linguistic patterns of meaning in the domain. Once Watson has been trained on QA pairs, it continues to learn through ongoing interaction. Interactions between users and Watson are periodically reviewed by experts and fed back into the system to help Watson better interpret information. Likewise, as new information is published, Watson is updated so that it's constantly adapting to shifts in knowledge and linguistic interpretation in any given field. Watson is now ready to respond to questions about highly complex situations and quickly provide a range of potential responses and recommendations that are backed by evidence. It's also prepared to identify new insights or patterns locked away in information. As an organization, Watson scales and democratizes expertise by surfacing accurate responses and answers to an inquiry or question. Watson also accelerates expertise by surfacing a set of possibilities from a large body of data, saving valuable time. Today, Watson is revolutionizing the way we make decisions, become experts, and share expertise in fields as diverse as law, medicine, and even cooking. Further, Watson is discovering and offering answers and patterns we hadn't known existed faster than any person or group of people ever could, in ways that make a material difference every day. Most important of all, Watson learns, adapts, and keeps getting smarter. It actually gains value with age by learning from its interactions with us and from its own successes and failures, just like we do. So, now that you know how it works, how do these ideas inspire how you work? How can Watson make you a better expert? What will you do with Watson?
Jadi artificial intelligence atau yang kita namakan cognitive computing itu adalah dia learn, dia beradaptasi, dia improve, dia learn lagi, dia beradaptasi, dia improve. Bayangkan kolektif brain yang seperti itu kalau dimasukkan ke dalam suatu komputer yang sangat powerful, bukan hanya satu otak manusia, bisa jutaan dan miliaran otak manusia dalam satu waktu. Dan pada saat dia mengambil decision is very quick, very akurat, even dengan kompleks problem yang sangat besar. Pengaplikasiannya sudah banyak sebenarnya. Jadi tadi baru kita satu tunjukkan yang namanya Watson Health. Jadi dia bisa define cancer treatment seperti apa yang paling tepat untuk certain cancer penyakit yang kita ketahui. Nah, kemudian pengaplikasiannya juga banyak di tempat yang lain. Kita sudah melihat bahwa di defense juga ada gitu ya, di military juga sudah ada, di area yang lain seperti analisa mengenai data yang sangat kompleks juga ada. Jadi untuk kehidupan sehari-hari sebenarnya Watson ini bisa kita lihat bisa bermanfaat untuk manusia. Apalagi kalau itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya memang harus kita solve problemnya tapi dengan cepat gitu ya. Dan kemudian dengan cara yang paling efisien dan paling low cost, sehingga itu benefitnya balik ke kita. Tetapi memang perkembangan artificial intelligence ini sangat menakutkan, karena suatu saat Anda bayangkan ada satu komputer yang bisa berpikir secara manusia, tetapi di dalam komputer tersebut terdiri dari otak jutaan manusia. Karena dia secara kolektif akan selalu mengumpulkan informasi, beradaptasi, improve, beradaptasi lagi dan improve. Dia akan semakin canggih gitu ya. Nah, makanya tugas kita sebagai manusia sebenarnya yang harus juga mengontrol itu. Kalau tidak, nanti akan backfire juga ke kita sebagai manusia. Jadi begini nih jadinya nih. Jadi Terminator gitu kan gitu. Tiba-tiba nanti dia take over our world gitu ya. That's intermezzo doang. Thank you. Selamat sore.